Hello guys. Adinak mga manok guys. So pagpili lang kamo. Hain tiyo. Sana all. Ay hain tiyo didi. Adobohon. Ini nga ugang-ugang. Adi. Adi pwede ini hiya. Ato ya kay adi may pugak ini hiya. Pugak. Adi hiya pwede ini adobohon. Oh busog-busog. Adi kapayaon. Pwede kapayaon. Adi nga tumindog tulaon ini. Ini man tulaon. Ato pa liyo nahirit pa man. Pa. Adi pa igbaw. Ato pa. Man, guys, pili lang kamo kunahin tiyo karoy ang manok. Adi pa. Nudurot manok din eh. Mano, adi ato. Oh. Adi pa, may dadi nagbubunay. Gusto niyo tlinaga nga bunay. Adi didi. Mano, nagigilom-luman. Man, guys, kita mano, nagigilom-luman ito ha. Mano, hindi ka magigatuan. Adi mano, mga manok ko. Akon lining kita na, pero di na akon. Kita yung mabalbag ng tag-iya ini. Adi pa, adi pansunoy. Pagpili lang ka mo.